Ассалому алайкум мухлисони канали Маъмур Азия. Ҷумъа қарор дорем дар молбозори шаҳри Қурбонтеппа, Ҳоҷи Шариф. Дар ин видео сёмка кардем молҳои майда. Хоб аввал бузу такка гирифтагием, баъд пишхӯрои калону майда. Хоб гӯсфандо барои молкунӣ ҳамаи намуди моли майда ҳаст. Хулас касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канал обуна шавед. Фикри худтона дар комментарий гузорем, баъд лайк ҳам фаромӯш накунед. Видеоро то охир тамошо кунед. Рафтем. Мана. Тамом. Таккаи афғонӣ ё покистонӣ ё. Хатша бинед. Чини миёни одам борем. Хоб. Чанд солаи? Сола будааст. 4.5 путештай муомила дора, бозор то 3.5 ҳазора кадааст. Гарен такай зора. Беҳад такай зора. Хоб мана такай калон сия местни парода. Хоб 2.5 гуфти а? 2500 сум муомила дора. Бозор чанка? Бозор 1.6 бозор кадагия. Чанд сола ин? Така. Аниқ намедони, камшта 2 сола мумкин ки боло ҳам бошад, аниқ намедонистааст. Хоб мана така ҳози савдо шуд 1200 сомон. Така. Хоб мана ин такачара бинед, вабше девона ай. Беҳад хушро фарбе 1200 гуфтестай муомила дорад. Чанд кад бозор? 1000 сума, бозор 1000 сум кадай надодааст. Такачара бинене. Беҳад фарбе. Расиски парода. Мана бузголочо, нарм модда аралаш. 5 моҳ 6 моҳ тақрибан. 450 сум тестай муомила дорад. 350 сум 300 суми додоистия. Мана хушхоро модда калону майда аралаш оптиман. Не калоно. Наиш 2.5 будааст, наиш 3.5. Бозор чанд кадака? Ҳарфина. Майдош чи? Майдош чандя? 1400. Хушхора на? 1400 гуфтеста муомила дора буд. Мана исиндам ҳаст. Пашм гирифтагӣ, ногирифтагӣ ҳамаш ҳаст. О мана ик ахтора бинед, ахта. Хушхораи ахта ҳамаш. Короче ай 3.5 ҳазор сар мешавад то 6000. Мана беҳад фарбе, беҳад калон. Olmayapti mana. Normal. Xira olmayapti. Nay 6000 budaaст. Ravne. No axta kadagan. Mana barra xushxoro 1300. Bozor qancha qilyapti? 12 bozor kadaysa. 1700 so'm kadaysa bozor. Tamam. Xo'p, mana ey xushxora bine. Xushxori toza pashmosh giriftagi farbe майдтар миёнаш дароз пародаш созайли ки 2200 гуфтестай муомила дора. Чанд кад бозор? 1.5 бозор кадагия. Ира чи? 25 бозор чанд кад ира? 2000. Майдоша чи? Майдоша 1000 суми. 1000 суми кадана?
майдоша бозорсми кадагиам барахшхо. Хоб мана савлуқо мода гисфандое ки ядта барра кадагиам. Хоб 1400 будааст муомила дорам. Бозор чанди кадака? 1250 бозор кадагиам. Хоб ина барора бинем 1300 будааст муомила дорам. 1300 муомила дорам. Qanchadan bo'lyapti ketishi? Mana bu sovliqora bino. Disfandoy yagita barakadagan, ha? Piroshon ham hast. Yagita yosh ham hast. 1400. 1400 gufti, ha? Chandi kat bozor? 1600. 1600 گفته‌استی یا کدام؟ 1600 گفته‌است. 1400 کدام بازار ها؟ نه کدام. 1400 گفت بازاری. بازاری چی نکده؟ چندی کد بعد بازاره؟ بازاری پرسیده است. ها 1300 барақш хоро бо муомила дорад 10 та барра соатилаши nechidan bo'layapti nechi qilyapti bozor 12 bozor kadaysa baraqsh xorora 1700 o mana sovliqo sovliq biz aralash короче барои молкини гисфандо 1500 1400 1300 шам ҳаст бо муомила дорад бузо чанди ака 1500 бузо бозор чанди кадастан ака гисфандора Kutara 1250 optim kadastiyam bozor. O mana qishqoroy kaloni farbe. Ish 4000 ha? Ish 4000. 4000. Dai sivash. Ish sivash mana. یا چوری هم پنجی هم چلی هم پنجی هم نه شکروی پنجی بزرگ چندی که؟ بزرگ هر کس هر چی هرچی بزرگ کرده است هرچی 135 36 برداشت بزرگ نه قشقر حوزی سوده شید منم 3600 سون دنباش هم بگیریم این چوری بوده پنجی چوری قشقاری چوری بوده است خب منم قشقروی کلونی optim mana inosh 2700 na inosh 2800 kalonosh mana optim ina ozi tayyoranda baroy bonida baroy kunjorati da mt da tayyor sotilishi nechidan bo'lyapti aka 21-22dan deyapti bir joyga hammasi. Hamma optim, ha? 3000dan baland narxi. Bizda daynim bizsey optim pursida istaymaga hamma shu yak joya oli dodagi ishneist o mana qushqoroy shishak Qesarda ko'pni. baroy mt mana 100% 25 guftesa muomila doram chandi kat bozor aka 22 bozor kadaga 2200 shishak ana qushqoroy shishak
خب من گوی گوساله دار یکم گوسالهش من گوساله چی شبینه قنچه بر هفته بگم نه؟ یک هفته اینم دست نر موده؟ اونو دست خب من خودی گوی فاربه چیسته قنچه بسه بونه؟ یک روزه 5 لیتر شیر دارم بازار چند کرد؟ 10,000 بازار نرخ کردم شیراش چندینه ایسته حسابی بسیارش یا که یک روز